салом алейкум бародарони қаддум, рекламара сар кардум. Худо нигаҳбонт боша. Мана ширкати ҳоҷиён таксиё ки граница мера Қазоқистон, Россия мерамиёд. Шумо якум бора, дим бора насиб боша. Рафта омадасена? Чӣ хелам ширкат? Ҳамаш соз? Ягон документи кама ки хел вайрунранг боша чӣ хел мекунад? Мезгарон меравам. Бинӣ ширкати хуб, чӣ камбудӣ шид метавонад ки бо бободам занг зане ки камбудӣ чия. Гумони бад накунед. Иншоалло ба амр ҳама тинҷ, ором зиндагӣ. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасакҳо, ҳавасакҳои қанди бобош, зиндаву сарбуланд бошед. хуб, ин субҳи содиқа ба шумо табрик мегӯм ва хоҳониён ҳастам ки худои меҳрибон дар ин субҳи содиқ умракотона дуроз, тантона сиҳат, махсуна солим, хушиҳои зиндагиро насиби рӯзии ҳамаон бигардона. Мардуми ғариб, мардуми мусофиру муҳоҷир зиндаву сарбуланд бошед. ҳозир соат 5:15 ба вақти Москва, ба вақти мачити проспект Мир. худо нигаҳбонтон боша. бародарони қандум, ҳоли ҳозир намози саҳарро хондем ай мачити проспект Мир. мана омадам ба ҳиҷомаи бобоҷон 88. хуб, як ай мачит биромадам, як вохӯрӣ шид дар ин ҷо. вақте ки мачити проспект Мирда шумо вақте ки мебинед рӯзи ҷумъа, ҷо нест, ай беруно пур мешавад. ана ки ирӯз сешанбе, ай саҳари сешанбе ма рафтам намоза хондам. падвалда бигем падвалда ки ҷое ки попшӯра мебуранд, либосро кашол мекунанд. ҳамуҷа да муллои имом, ҳамуҷа истодагӣ ай. меҳроб да боло ай, минбар боло да. Не ки вай чи ҳамуҷа истодагӣ. Барои чи? Барои ки як саф мешавад одамо. ҳатто уҷада одамо бо мошинора меоянд. пеши ҳамун чида мачида маҳн мекунанд, бо мошин медуроянд. ва як саф мешавад, барои ҳамин боло намебуроянд, пеши минбар намебуроянд. меҳробу минбар да нестанд муллои имом. дар ин поён ай. хай як саф мешавад, намоза мехонем. хай ба уҷа мусведо қати кам зиёрат мекунем, кам шӯхӣ мекунем. бо уҷада як хеле хурмо мондагӣ ай. мега ки бигирен, бихӯрен, албатта русӣ гап мезананд. бигирен гашайтис мега, сладис қайм хеле меган, вай мекунем. як те хурмо мегирем, мехӯрем, мебуроем. хай бо ман биромадам. ма ки як блогер ҳастам, бояд ягон чӣ тема кунам кохӣ. ягон чӣ гап занам, дарав тема кунам, ягон хайп кунам, хайпават кунам кохӣ. аслан ман дидам исусуд, дидам як уҷада як одам дидам, як одам рӯшиш дароз, ай рӯши мадам дарозам, хел рӯши дароз. гуфтам ҳам қатъия суҳбат кунем ки гум шид, вай наёфтамаш. хай ба берун омадам, та омада истам, худо мегум чӯ сар рӯза ягон вай ҳаста, ягон русқу рӯзӣ ҳаста, ягон чӣ барои сухан кардан ку гап занам. албатта субҳаналлоҳ, алҳамдулиллоҳ гуфтем, дуо дуруд кардем, биромадем, маълумот накунем бубоша. баъд биромадем, худои таоларо бида, дар номи покуш ҷонам худои меҳрубона. хай аюси як чӣ омадааст, як мусафед омадааст, тиёқати дер кардем, ба чӣ намоза дер карде омада ҳамхел тиёқати омада, як чӣ як телпаки, худо дуруфта, як телпаки необичный дар сараш мондаги рангем чӯ. баъд омадам, ман гуфтем боборо хай чӣ бигӯм, дер монда, бе гап назанш, ягон чӣ ки дер монда. баъд вай кардам, рафтам ки гуфт салом алейкум, чӣ гуфт ассалому алейкум, ким чӣ хел гап зад, гуфтам ва алейкум ассалом. гуфт как? гуфтам хорошо, нормально. гуфт мачита? гуфтам да, мачита. гуфтам как это опоздали? гуфт ки ты, гуфт, головной убор, гуфт так, ты, гуфт, какой нац? вай аввал доғистони гап зада, какой нац? ман гуфтам ки таҷик, с Таҷикистона. о машаллоҳ. гуфтам ви гуфтам как, какой нац? я дагестанец, гуфт, дагестанец. ба қапида даст ба сар наметия. ба гуфт ки слушай, гуфт, таҷик, слушай. гуфтам ки слушаю. гуфт ки где этот молодежь? гуфт молодежи где? гуфт молодежи не знаю, гуфтам наверное устали, спит. гуфтам спят. гуфтам вай, гуфт да, они, гуфт, всех пути шайтана, гуфт всех пути шайтана. мачид намоз дер шидеса, мара қапида
разборка есть. Гуфтам ки да, гуфтам, ну они молодые, гуфтам, они устали, гуфтам, гуфт нет, гуфт, надо, гуфт, молитву, бурд овардам, бо кам Дагестани Россия мезанам, ма хат соз мефам, хак фамидайсам. Ба гуфт ки этот молодежь все ты шайтана, гуфт, ты шайтана. Ба гуфт ты в Таджикистане, да, ты кем здесь работаешь? Ба гуфтам ки я блогер. Чего? Гуфтам ки я блогер из Таджикистана. Гуфт, слушай меня, дед. Гуфтам ки хай на слушай. Этот блогеры все в пути шайтана. چی میگه؟ داغستانی قطعی رزبار داره. من خندیدم گفتم که ты слушай, گفتم брат мой, я не в пути шайтана, گفتم как это мне тут называешь так? Гуфт, ты блогер, гуфтам, я блогер. Гуфт, значит ты в пути шайтана, гуфтам ки нет, гуфтам, если я был в пути шайтана, я в мечеть не ходил. Хай бурдум овардым, кармишами вайш кестим. Гуфт, ты надо, гуфт, ты должен был в пути Аллаха. Гуфтам, и я есть в пути Аллаха, гуфтам. Я есть в пути Аллаха. Я сколько знаю, я сколько амри маруф делаю. Я знаю это. А мы хардмоны джанджол шит. Гуфт, нет, вот это все блогеры, гуфт. Они все в пути шайтана. Гуфтам, я тоже, на то слово, я тоже, махул, гафн махул. Нет, я не такой, гуфтам, блогер. Я не такой блогер. Хаби гуфт, даст, хаби такиду, вайкар, بر اوسط تیاق قطعه خیلی کردم چراغ پراک کردم رفت من اومدم همه خندم گرفت که داغستانی خطی کم تر رزبورچه شدیم برادران خندم چی گفته ایستن مردم برادران خندم چی گفته ایستن مردم خلاق بگیره بلوگریتونا همی بیاگو همی خیلی بلوگریشن که ایش چینی گب زنه خایپاوات نکنه خای بلوگرها دا باید لایک منن پادپیساتسا کنن باید کامنتاری خوب نیستن شما خایپاوات نکنه شما صورتی مرا نگیرین قطعی یگم صورتی دیگه و یگم خیلی کرست یگم چی نگه خایپ میگنی روخی چوی خیلی میکنه نکنه ات توجیک بردم مسلمانی سربلندم چوی خیلی میکنین شما دنیا همش فهمیده است همین یوتیوب برایم توجیکا صدقه آدمگریشین با یک خبر خوش دارم با شما وقتی که دین پری روز ما یک ویدیو کم پیش پراموی نوارم قطعی مفتی مسکوا با صحبت کردیم مفتی مسکوا قطعی با بودم من میتونستم که همین را که بلوگری خیلی تانه کرده خیلی بلوگریسم رو نگم نه که من میگم انتظار شین چیزی که روی میدیا چیزی که گپ خبر میشه راست شو اول خدا را حاضر آوردن در کار بعد سخن کردن در کار همینجا ما یگام چی کم زیاد نکردم اولی وای ما بیام که با خوشرو با میگم که بیا وای که گپ زن ما میرم پرسپکت میرده اموزی رفته اومده ایستم نکنین خیلی من مفتی قدیما صحبت کردیم بسیار بردیم آوردیم برای مچیت صفان و مچیت باباجان 88 من گفتم که گوخید تو گفتن حج رفتی 15 متر انتظار شدیم با تو اومدی ایجاد آخی ادکریتش نمیکنیم اون مچیتا گفت سلوشه گفت دید خیلی خیلی گفت دید خیلی گپای خوب گفت گفت که قطعی باباجان نکن گفت که ادکریت کنیم آخی یک ماشین مچیت هویا چی گفته از شما گفتی همو چچن شما پوتی پوتی کفتن دین یا بار نمیرین مچیتا ببینین یا بار نمیرین 350 کیلومتر مچیتا ببینین نماز بخونین بخیزن بیاین اچوتا میتیم بابا جان 88 کو کیه که اچوت میتیم وجود هر یک اچوت نویسه هر یک دفتر نویسه هر یک مهر پیچته که 15 میلیون 14 میلیون گیجا شد تامید بالای قریب 18 میلیون دا پول رفته زوجا داری خیره باستی خیلگو خیر میکنن برین اونجا مچیتا بینین بگاب زنین اچوت محترم تاج مسلم گوش کنین ما اتوید نمیتم ترا ما ترقد دی جونم دوست میدارم میگم واخریم قطعی واخریم میگه که وای در گرمانه در اینجا نیست دمجا گرمانی تو اوخی ایستینی بلوگر انا خیلی میشینه گام میزنه در توجیکستان میره گام میزنه در گرمانی اکه یورا جان کم تر ترمز کو
او زنده و سربلند باشه مچید کشاده. بعد گفت مفتی چی گفت؟ مفتی را گفت که مالش ما گفتم که یک پرابلم قسم بخورم با هم والله و هم خیلی قسم بخورم یه به قسم باید باور کنم مرا. گفتم یک تاجیک بمونه نمیجا تاجیک بمونه. ما بلوگر اومدم از تاجیکستان برای مچید اومدم بذارم کردن رای در مچید که مچید فروختیان یا تاجیک بمونه. گفت که شما گوش کنید. گفت در این تاجیکستان شما یک کس که در مدرسه شما نخونده باشه گراجدانی شما نباشه دیگه دولتش میمونهش یگان خطیبش میمونه. گفتم نه پراوی نگاریش اون از تاجی هم خیلی نه که ما میمونه تاجیکا لحن شیرین دارن معویزه شیرین دارن. گفت اگر مثال یگان ملت دیگر هم باشه شما ملت دیگه نکنه ملت دیگه بخیزه میگه قرائت کنه بخیزه پیش بدره نماز بخونه چی گپ شما میگه اون ما چی توی کو ما میگه افیسال نه هوش کنه مثلا افیسال گفت هوی امروزی شنبه هوی میشه. زنده و سربلند باشین با ما باشین بابا بلاگر پوتی شیطان نه پوتی الله خا گفتیم چه زنده و سربلند باشه ایرو یوسف گپ زنه مرحمت ما چی توی اچوتا برین چهار زانو بزنید بگیرید اچوتا بیام ما بخیزم بخونم اچوتا یکی بابا جان بخیزم بخونم چی فایده برین بشینه بچه شنیدن کی بود مانند دیدم. زنده و سربلند باشه الله.